your hand. As we come before your word, we just pray, open our understanding so that we can understand the depth of your word. Speak to us. In Jesus' name we pray. Amen. Turn with me to Philippians chapter 2, verse 12 and 13. Muadto ta sa Pilipos kapitulo 2, 12 hangtod sa 13. Philippians chapter 2, verse 12 and 13. Pilipos 2, 12 hangtod sa 13. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Verse 13. For it is God who worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Busa mga hinigugma ko, maingon nga kamo sa kanunay nagama sinugtanon man, dili labang sa panahon ra nga ako anaa kaninyo, kung dili labaw pagani sa panahon usab nga ako walang diha kaninyo. Panlimbasugin ninyo ang inyong kaugalingong kaluwasan uban ang kahadlok ug pagkurog. Kay diha sa sulod ninyo ang Dios mao ang nagapalihok sa inyong pagtinguha o pagpaningkamot alang sa iyang kaugalingong kahimuon. I want you to understand here the seriousness of salvation. Gusto ko nga imong masabtan ang kaseryoso sa kaluwasan. Here it says, work out your own salvation. Dire mi ingon pa nga dinhi panlimbasugi ang inyong kaugalingong kaluwasan. With fear and trembling. Uban ang kahadlok o pagkurog. Today the problem with many people are that they are not serious about their Christian life. Karon ang problema daghang problema tungod kay ang mga tao Kristohanon dili sila seryoso sa ilang kinabuhi ingon nga mga Kristohanon. They think that Christian life is an insurance policy. Nagdahom sila nga ang Kristohanong kinabuhi sama ra insurance nga pamalaod. What do you mean by insurance policy? Kung sa may buot pasabot anang pamalaod sa insurance. In case I have an accident, Kung tingali ako madisgrasya, I don't have to worry. di ko kinahanglang magbalaka. Same way many people think, Sama usab sa daghang mga tao gipanghuna-huna, I believe in Jesus, nagatuo ako kang Hesus, I go to church, nagaadto kong simbahan, I give my offerings, nagahatag ko sa akong mga halal, I read my Bible. nagabasa ko sa akong Biblia. Why? Nganuman, When I die, kay kung ako mamatay, I should go to heaven. kinahanglan mo adto gyud kog langit. That is their belief. Mao na ilang gidahom o pagtuo. That is their attitude. Mao na ilang mga kinaiyahan. So they pray so that they can have a good life here. So nagapalimbasog sila aron makahimo makabaton og maayong kinabuhi dinhi. And when they die, they should have a good life there also. Kay aron sa ingon ini mamatay sila maayo sad ang ilang kinabuhi nga dito. So they want good life here and there. Di gusto nila maayo ilang kinabuhi diri ug dito. So as servants of God, Ingon nga alagad sa Dios, or as mature believers, ingon nga hamtong nga magtotoo, it is our responsibility to make the believers understand how serious salvation is. kinahanglan nga masabtan gyud nato og diha sa mga magtutoy tudlo nato unsa gayud ka seryoso ang kaluwasan. Because God is serious. Tungod kay ang Dios seryoso. He doesn't change. Wa gyud siya mag-usab o maglubad. His nature doesn't change. Ang iyang kinaiyahan mao ra gihapon. That is the biggest problem with God. Mao na pinakadakong problema sa Dios. Man changes. Ang tao mausab. You can change man, Ang tao mahimo nimo mausab. but you cannot change God. Apan di gyud nimo mausab ang Dios. If He said something, He will do it. Kung siya mosulti og usa ka butang, himuhon gayud na niya. And you cannot change it. O di na nimo pwedeng mausab, mautro. That's why you read 2 Timothy chapter 2, verse 13. Basahon ang ikaduhang Timoteo kapitulo 2, 13. 2 Timothy chapter 2, verse 13. Ikaduhang Timoteo kapitulo 2, bersikulo 13. If we believe not, yet He abideth faithful, He cannot deny Himself. Kung ugalin kita dili man kasaligan, siya magapabilin nga kasaligan, kay siya dili man makapanghimaka sa iyang kaugalingon. He cannot deny. Di gyud siya makapaka. He cannot change. Dili gyud siya makausab. I have to change. Ako makahimo pag-usab.
When the children of Israel made a golden calf, Kung sa diha nga ang mga katawhan sa Dios nga bitawng naghimo og bulawan nga baka, you see the anger of God. nakita nimo unsa kasuko ang Ginoo. Why is God so angry when the children of Israel have made a small golden calf? Ngano nga ang Dios pertigyong sukuha sa dihang ang mga anak sa Israel naghimo og usa ka bulawang gamay baka. You see, when Moses struck the rock for the second time, God is so angry. So nakita nimo sa ikaduhang higayon gibunalan ni Moses tong bato, pertigyon niya sukuha. When Uzzah stretched his hand to help the ark, he fell dead. O katong si Usa bitaw nga iyang gitabangan tong katong kasabutan bitaw nga nagbalintuan, matay mo to. When people in Bethshemesh, they went to look inside the ark, more than 50,000 died. Katong mga katawhan dito nga gitlantaw 50,000, ang namatay kay gilantaw to nila tong sudadan sa kasabutan. When Adam and Eve ate that fruit, God cursed. O sa dihang si Adan ug si Eva mikaon atong bunga sa kahoy, ang Dios mitunglo kanila. So many people think, what kind of God is this? Nga mo daghang maguna-una nga na maghimo ni Ginoo. We want a loving God Gusto namo mahigugmaon nga Dios. who will be patient, Katong magpapailubon. who will always love. Katong kanunay mahigugmaon. Why we have the word of God in our hand? Ngano aduna kita yung mga pulong sa Dios sa atong mga kamot? And in a language that we can understand. Sa bisan unsa mga lingwahe nga atong masabtan? For how much did you get your Bible? Pila man ibili ang imong Biblia? How much? 5,000? 5,000? Huh? Free. How many pesos? 150. 150 or 400 pesos. Sometimes free. Sometimes free. In which language? Sa unsang lingwahe? Simple. Own language. Own language, 400 pesos, small book. Why? 400 pesos sa atong kaugalingon nga lingwahe. Ana ra gyud gamay ang libro, nga naman. And here the word of God gives the warning, you cannot add, you cannot cut. Nag-ingon usab dinhi ang Biblia sa pidaliyag, di ka pwedeng mudugang, di sad ka pwedeng mukuha. And why 66? O nganong 66? One book is enough. Usa ka libro igo na. For many people, 66 is too many books. For them, one Psalms is enough. Sa alang sa daghang tao, 66 ka libro partigyong pagkadaghana. Salmo lang igo na. Isa. Many people are interested about Revelation Ang daghang tao interesado sa revelation o gipadayag. because they want to know what will happen after the church is gone. Tungod kay gusto nilang masayran kung sa'y mahitabo, kung sa diha nga ang simbahan, mahanaw na. Why 66? Nganong 66? You know, there is a book in the Bible that does not have the name of God in it. Ang kabalo ka ba nga naa diha sa Biblia nga wala matala ang ngalan sa Dios? Which book? Unsang Biblia, unsang libro ha? Out of 66 books, there is one book in which no name God is written. Sa diha sulod sa 66, naa diha usa ka libro nga wa gyud matala ang ngalan sa Dios. Which one? Asang libro ka? Book of Esther. Book sa Esther, libro ni Esther. The word G-O-D is not there in Ang that book. pulo nga G-O-D, wala diha nakasulat. There is Songs of Solomon. Sa Song of Solomon, sa awit, naa. Many think that is an adult book. Naa dito. I have seen people telling, oh, God should not have allowed that book in the Bible. Katong ng awit na lang, sa awit, Song of Solomon, nagamay yung nadili, unta na kinahanglang ibutang na sa Biblia. Our children should not read those books. Ang mga bata dili ang ayang ubasa ng Song of Solomon. But it is God who allowed that book. Pero kaya ang Diyos nagtugon ka ng libro ha. And that book is good for our spiritual life. Kung kana nga libro ha, alang na sa ayuhan sa atong espirituhanon. So all the 66 books, So kanang 66 ka libro, you cannot delete any book. di mo pwedeng kuhaan bisag asa anang libro ha. Usually as pastors, we usually preach only from New Testament. Ang kadalasan ng mga pastor, mukuha lang itudlo diha sa New Testament, bagong tugon. But you have to understand, Apan kinahanglan nimo masayran, if believers have to understand New Testament, kay kung ang mga magtotoo kasabot sa bagong tipan, you have to explain the Old Testament. kinahanglan imong itudlo o ipahayag ang daang tugon. Without the Old Testament, you cannot understand the New Testament. Kay kung wala ang daang tugon, di ka kasabot sa bagong tugon.
You know, when we read the New Testament, Kung malaw ka ba nga inigbasa nato sa bagong tugon, do you like reading Matthew chapter 1? ganahan ka bang mubasa ka ng Mateo Kapitulo 1? Yes or no? Oo, dili. We start from Matthew chapter 2. Mayroon ka nga, magsugod lang tadi sa Mateo Kapitulo 2. If you don't understand Matthew chapter 1, you will never understand New Testament. Kay kung di ka kasabot anang Mateo Kapitulo 1, di ka kasabot anang tibuok bagong tugon. If you don't understand book of Numbers, you will not understand the Bible. Kay kung wa ka makasabot ni anang libros numero, na ni numeros, di sa ka kasabot ni ng bagong tugon. If we have to understand God, Kay kung atong masabtan ang Dios, how many books? pila ka libro? How many? Pila? 66, not 65. 66 dili 65. 66 books you have to study. 66 ka libro kinahanglan nimong tun-an. How many Gospels? Pila ka mga ebanghelyo? 1 or 4? Isa o upat? 4 Gospels. Upat ka ebanghelyo. Why 4 Gospels? Nganong upat ka ebanghelyo? So that you get the complete picture of God. Aron makuha nimo ang kumpletong larawan sa Dios. You have Matthew from one side, Na ang Mateo diya sa usa ka bahin. Mark from other side, Ikaduhang Marcos sa ikaduhang laing bahin. Luke from the other side, Lucas diha sa laing bahin. and John from the other side. Juan diha sa laing bahin. Why 4 sides? Nganong upat ka sulok? So that you get the complete picture. Aron sa ingon makuha nimo ang kumpletong larawan. Today, majority of pastors, they only teach New Testament, Testament. So believers don't have the idea of who God is. Mao na karon ang mga panghitabo daghang mga pastor New Testament lang karon ginatudlo na way gipagdulaw lungkungan ang mga magtotoo sa Old Testament. So as servants of God, we have been ordained or we have been appointed to preach the complete Word of God, 66 books. Ingon nga alagad sa Dios kinahanglan nga ikaw pagkaordinahan o i-appoint kag yun nga imong pagatun-an og nabal-an nimo ng 66 ka libro. If you are not teaching all the books, you are not a faithful servant of God. Kay kung dili nimo itudlo ang tanan nga libro, di ka magtinud-anon nga alagad sa Dios. So we have to teach why. So kinahanglan nga atong tudluhan lapad yun. So that a person gets to know who God is. Ay kay aron di ay nga ang matang usa ka tawo masayran gyud kinsa ang Dios gayon. He is not a man Dili siya tawo who will keep on changing. nga mahimo mag-usab-usab. He cannot deny his nature. Di niya malimot ang iyang kaugalingon. For us, Adam eating the fruit is very simple. Alang ka na to, si Adan nga nagkaon ni ato, ni atong bunga, sayo na kayo. If you and I were there in the place of God, we would have forgiven Adam. Kaya kung ikaw atong higayunan na ka atong sa dapit sa Ginoo, pwede na rin nimong pasayloon si Adan. That's the difference between us and God. Mao na yung kalahian na to, tali na to, og sa Dios. You cannot trust man. Dili nimo di ka makasalig og tawo. Why? Nga naman, He keeps on changing. tungod kay mausab-usab manggod. 1 minute he's very angry. Anang minutuhan, parting sukuan. You give him a cup of coffee, Tagalan nimo isa ka tasang kape. he'll be happy. Ipay na siya. For all his anger is gone. Mawala na yung kayo ko. To please man is a child's play. Aron lang imong pahimutan ang tao, murarag batang gadula. You don't have to look far. Look at your own children. Hindi na kinahanglan na mo lang tao bata. Ko na mga bata nimo. Have you seen the father or the mother shouting at the child and he is standing there laughing? Kita ba nimo nang amahan o inahan nga suko kay siyang anak nga gamana katawa ko. We shout. Musinggit. But the boy or the girl is smiling. Apan ang bata, babae o lalaki, gagabangirit, galantaw niya. You know why? Kabalo ka bang ano? He knows our anger is just for 5 minutes. Kaya nasayod ba siya, kanang imong kasuko, 5 na minuto. We keep on changing. Mausap-usap. But that's the biggest problem with God. Mao na'y problema ang dako sa Ginoo. You can't make him change. Di nimo pwede siyang mahimong mautro. If he changes, then he is not God. Kay kung mautro usab-usab siya, di siya Dios. That's the reason he gave Moses the law written on stone. Mao na hinungdan nga mihatag siya balaod kang Moses
Moses nasulat sa papanis bato. We will have to change, but God will never change. Makahimo kita sa pag-usab sa atong kaugalingon apan ang Dios dili gayon. That is the biggest comfort and the biggest problem also. Mao na'y pinakadako nga kalipay o dako pod nga problema. Today the believers don't understand who really God is. Karon ang problema kay ang mga magtotoo wa gyud masayod kinsa gyud ang tinuod nga Dios. So we as servants of God or mature believers, our responsibility is to teach others who God really is. Ingon nga alagad sa Dios o mga hamtong nga magtotoo, mao nay atong responsibilidad pagtudlo sa mga magtotoo kinsa gayon ang Dios. Israel made a small golden calf. Ang Israelita naghimo sila gamay bakang bulawan. Why? Nganuman, They want a God who will be in their hands, tungod kay gusto nilang Dios nga magunitan ras ilang mga kamot, whom they can design, nga gusto nilang madisenyohan, whom they can carry, nga gusto nilang ilara mapasan, who will just do what they want him to do. gusto na nilang mubuhat unsay gusto nilang ipabuhat. But that is not God. Pero mao dili na mao ang Dios. He made Nebuchadnezzar eat grass for how many days? O gihimo ganyas ni Nebukadnezar og kaon og sagbot pilang adlaw? How many days? Pilang adlaw? Huh? 7 years. Pitong katuig. Murag bakang kinaon og sagbot kanisa ni He made wife of Lot a pillar of salt. Gihimo niya ang asawa ni Lot nga haliging asin. Sodom and Gomorrah, fire fell down. O ang Sodoma Gomora iyang gilaglag pinaagis kalayo. And you know about Jonah, he went, a fish came after him. Ya mamakit ana to bitaw si Jonah, dakong isda mitungha. Is it true? Di ba tinuod? Pharaoh said, "Who is God of Israel?" And God sunk him at the bottom of the Red Sea. Miingon si Paraon, kinsa mo ng Diyos sa Israel? O ang Diyos, milumos, dito tungak sa dagat ni Paraon. From that we have to understand Gikan ni Ana, kinahanglang atong masabtan. how great He is. Unsa kadako siya. And where is He now? O asa sa karon? Where is that great God? O di na kanang dako nga Diyos. He is with me. Ani asya kanako. He is worthy of all reverence and glory. Takos siya o halangdon siya sa tanang pagtahod o pagyukbok. Therefore, man has no right to call himself a reverend. Only he is Murang reverend. tao, wa kay katungod sa pagtawag sa imong kaugalingon, reverend ka, kay siya ray reverend. Now, America, you know, America, United States of America, it's open for any kind of sin now. Oh, dito sa Amerika, tanang matang sa sala, agwerto. You can do anything. No, makahimo ka bisan unsa. But don't take the name of Jesus. Pero ayaw lagdal ang ngalan ni Ginoong Hesus. But now, you know, from yesterday, the temperature in America is minus 52 degrees Oh, centigrade. ikabalo ka ba nga gikan kagahapon ang temperatura dito sa ilahang dapit, negative 52. Minus 52 degrees centigrade, not Fahrenheit. Negative o minus 52. They say this is the first time in the century it is so cold. Na first time nga nahitabong parting bugnawa. Illinois, Chicago, schools are shut down. Today you call America, there is no electricity. Oh. Outside you cannot go. Within 10 minutes you will have hypothermia. Oh, dito karon sa Illinois, sa asa dito napita sa Amerika, mga tunghaan, eskwelahan sirado, di ka pwedeng mo gawas bisag 10 lang 10 minutos lang, di pwede. Ngayon brown out dito, di ko katawag. America people they like walking naked. Dito sa Amerika, kabalo ba ka mga tao dito, gusto nila maglakaw hubok. They are naked beaches. Oh, narito yung mga hubok nga mga beach bitaw nga bawal dito ang sapot. And now you go, there are people who will walk naked on the street. Oh, naay mga tao sa dito maglakaw hubok. Kita tanan. If you say anything, they will sue you. Okay, kung imo musulti kang bisag unsa, manaway kang hubok, ay na, itaralon ka. So the one who sits on the throne sends a storm. Minus 52, man, walk naked on the street now. Come on. Ang usa nga nagapungko sa iyang trono, nga naghimo ni hanang klimaha, may na, sige lang, mo paghubo, kaparting tugnawa. You watch the news. Oh, nagtawa ang mga balita. Airports are shut down. Mga airport, sirado. 3,000
airplanes landed. 3,000 ka mga eroplano wa gyud bibiyahe. What can we do? Unsay mahimo nato? Mr. Obama, what can you do? Mr. Obama, unsa mahimo ani? Obama is also like, Si Obama ito nagkurog. don't make fun of God. Ayaw gyud pagtiyaw-tiyaw sa Ginoo. If He wants, He can make you shake. Kay gustuhon, kay kung gustuhon yun niya, pwede ka niya pakurugon. He knows how to make you believe in Him. Sayon siya kung saon nimo pagtuo diha kaniya. Now the scientists are also worried what to do. Mga scientist nabalaka kung sa nangayang lang buhaton. They say, now in America there is a place, it is colder than Mars. Karon moingon sila nga dito sa Amerika, naa dito'y dapit sa Amerika nga bugnaw pa kaysa planet Mars. It is so cold. Perting tugnawa. Canada and America. Sa Canada dito sa Amerika. Not yesterday, today. Dili kahapon karon na. No one is there on the road. Wala ibisan kinsa dito sa dalan ron. You go home and watch the TV. Adto ka ulit nos balay nga tanaw TV. Why? Ano man? Don't play with God. Ayaw gyud paglahog-lahog sa Ginoo. We need to understand who God is. Kinahanglang masayran nato kinsa gyud ang Dios. Because He doesn't change. Tungod kay siya way pagkausap. That's why we have to work out our salvation with fear and trembling. Mao nang mingon ang Biblia nga kinahanglang panlimbusugan ta ang atong kaluwasan uban sa kahadlok ug pagkurog. There are so many illustrations in the Bible that makes us understand how serious God is. Daghan ang mga halimbawa dinhi sa Biblia aron masabtan nato kung sa kaseryoso ang kaluwasan. The coming of the Lord is very near. Kaya ang pagbalik sa Dios haduol na gayud pag-ayo. You saw what happened in Visayas. Say balo ka kit-ani mo unsa nahitabo sa Visayas. You don't have to go to America. What happened in Visayas? Di na kinahanglan mo adto kang Amerika unsa nahitabo sa Visayas. What was the speed of Haiyan? Unsa ang kakusog atong kuan ba? Yolanda. What was the speed? Unsa ang kakusog to? 300 kilometers per hour. 300 kilometros kada oras. We were all watching that on the news. They said this is the fastest storm ever on the earth. Nasa diha nga galantaw kami sa balita. Miingon ang balita mao kini ang masukad, pinakakusog nga nahitabo nga bagyo. Till today you don't know how many died. Hangtod karon wa pa masayrig pinagyoy nangamatay. Why? Nga naman, There are no dead bodies. tungod kay wala may mga patay lawas. Where are the bodies? Asa man tong mga lawasan? Haiyan, Yolanda took it away. Si Yolanda, gidala to niya. Asa to gidala? You don't need any cemetery. They are gone. Di na kinahanglan simenteryo kaya nangahanaw ra ilahan. Tomorrow can something come to Libungan? Tingali siguro ugma na ay dunay mga bots libungan. What will you do? Unsay imong buhaton? Tacloban completely destroyed. Ang Tacloban wala pratigyong pagkagubahan. Dead bodies were hanging on the trees. Ang mga patay nga lawas nagbitay dito sa mga kahuyan. Is it true? Di ba tinuod? Did everyone start praying? Ang nagsugod ba og ampo ang matag usa? Huh? When the storm came, everyone started praying because you cannot do anything else. Sa diha nga mi sugod na pag-abot ang bagyo sugod sila ang ampo kay wa makailay mahimo. All disco bars, karaoke bars closed. Ang tanan nga mga disco bar, karaoke bar, sirado. Where are the bars? Asa man tong mga bar? All gone. Nangawala. That's God. Mao nay Dios. Don't play with God. Ayaw pagdula sa Ginoo. Thank God we are sitting in the presence of God. Salamat sa Dios kay nagalingkod kita aron sa presensya niya. As servants of God, Ingon nga alagad sa Dios, we need to know how serious God is. kinahanglang masayra nato kung sa kaseryoso ang Dios. The coming of the Lord is very near. Ang pagbalik sa Dios dool na gayon. So why is He giving us an opportunity to learn the Word? Nganong iya pang kitang gitagang oportunidad aron makatuon sa mga pulong. God wants us to be responsible. Kaya ang Dios gusto niya kanato mahimutang responsable. We are accountable. Kay tungod aduna kitay tulubagon. Ministry is not a joke. Ang buluhaton dili binuang. So we have to understand how serious salvation is. Dinhi kinahanglan nato masabtan unsa gayud ka seryoso ang kaluwasan. Turn with me to Hebrews chapter 10, Adto kita sa Hebreos kapitulo 10, verse 26 onwards. 26 magsugod.
For if we sin willfully after we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins, but a certain fearful looking for of judgment and fiery indignation, which shall devour the adversaries. He that despised Moses' law died without mercy under 2 or 3 witnesses. Of how much sorer punishment, suppose ye, shall he be thought worthy, who hath trodden underfoot the Son of God, and hath counted the blood of the covenant with which he has sanctified an unholy thing, and hath done despite unto the Spirit of grace. For we know him that hath said, Vengeance belongeth unto me, I will recompense, saith the Lord. And again, the Lord shall judge his people. Verse 31. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Kay kung kita magapadayon sa tinuyo nga pagpakasala, tapos nato madawat ang kahibalo sa kamatuoran, wala na'y nahibilin pa nga ihalad, inihaw tungod sa mga sala. Kundili ang usa na lamang ka makalilisang nga pagpaabot og hukom o kabangis sa kalayo nga magaut-ot sa mga kaaway. Ang tao nga makalabas sa kasuguan ni Moises, pagapatyon sa walay kung kaluoy, pinasikad sa pangimatuod sa duha o tulo ka mga saksi. Sa inyong paghuna-huna, unsa ka labing pa ka mabug-at gayon sa silot nga maiaguman sa tawo nga magayatang sa anak sa Dios o magapakawalay bilin sa dugo sa pakigsaan nga pinaagi ni ini gibalaan siya o magapa namastamas sa espiritu sa grasya. Kay kita nakailakin sa kadto siya nga nag-ingon, ako ang panimalos, ako mao ang magabayad ug usab ang Ginoo magahukom sa iyang katawhan. Maoy butang nga makalilisang ang pagkahulog ngadto sa mga kamot sa Dios nga buhi. So you have to understand how serious God is. So dili imo kinahanglan masabtan unsa ka seryoso ang atong Dios. What does the word say? Unsay giingon sa pulo? Vengeance belongs to God. Ang panimalos anaa kanako. What do you mean by vengeance? Unsay buot pasabot sa panimalos? We usually think this is not Old Testament, New Testament. Dili ni daang tugon, bag-o ning tugon. Is it true? Di ba tinuod? It is a fearful thing Kaya makalilisang ang makalilisang kining butangan. to fall into the hands of God. Mahulog sa kamot sa Dios. And you can read Galatians chapter 6 verse 7. Mabasa usab nimo sa Galacia 6:7. Galatians 6:7. Galacia 6:7. Be not deceived, God is not mocked. For whatever a man soweth, that shall he also reap. Ayaw kamo palimbong. Ang Dios dili mabiay-biay. Kay bisan unsay igapugas sa tawo, mauusab ka na ang iyang pag-aanihon. So from that, as a child of God, we need to understand the reverence of God. Gita ni ana, ingon nga anak sa Dios, kinahanglang masabta nato ang kahalangdon sa Dios. Today, why are believers not serious? Karon ngano nga ang mga magtotoo dili man seryoso. If you look at the believers in general, they are not serious about life. Kung makita nimo mga magtotoo dili sila seryoso sa ilang kinabuhi. Because Tungod the servant of God is not serious. kay ang alagad sa Dios di man gud seryoso. You cannot blame the believers. Hindi mo mabasol ang mga magtotoo. Whose mistake? Kinsan sayo? The servant of God is not serious. Alagad sa Dios. Mao iyahan sayo. Hindi man gud seryoso. If we are serious Kay kung kita seryoso, about our work, mahitungod sa atong trabaho, God's anointing will be there. ay ang dihog sa Dios maana kanimo. God's presence will be there. Ang presensya sa Dios maana usab. And the fear of God will be there in the church. Ug ang kahadlok sa Dios maana diha sa iglesia. Today the problem with people are, Karon ang problema sa mga tao mao, the fear of God is not there. ang pagkahadlok sa Dios wala diha kanila.
For that, turn with me to Psalms chapter 2nd Psalms, verse 11. Adto ta sa Salmo. Verse 11. Salmo, 2nd Psalms, second Psalms. Psalms 2, verse 11. Psalms 2, 11. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Sa kahadlok, umalagad kamo kang hiyuba, o managlipay kamo uban ang pagkurog. I'll read it again. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Sa ikaduhang gayon, sa kahadlok, umalagad kamo kang hiyuba, o managlipay kamo uban ang pagkurog. What do you mean, rejoice with trembling? Unsa ibuong pasabot niya ng pagkalipay uban ang pagkurog? How do you rejoice with trembling? Paano ka maglipay nga may mga kurog? Uban ang pagkurog. Serve the Lord with fear. Alagari ang Diyos uban ang kahadlok. And rejoice how? O pagkalipay uban ang Trembling. pagkurog. Today you see now so many worships are going on around the world. No fear of God. Karon makita nimo daghang mga panghitabo nga mga panimbahon, away hadlok sa Ginoo. People are dancing. Ang mga tao na naghugyaw, na nagsayaw. Today if you see many members in the church, when the service is going on, they are texting. O karon, mga serbisyos panimbahon, daghang mga gatex. They come to church with their cell phones. Malto sila simbahan uban ang cellphone. Tama. You know why? Kabalo ko ba ano? They are more busy than President Aquino. Kay mas busy pa sila kay ni Presidente Aquino. They are very busy. Parting bisiha, sako kayo. They have a lot of works to do. Daghan sila trabahoon. They have to look after the defense of Philippines, postal department, justice, so many things. So they cannot live without the cell phone. Muna daghan man gud sila bantayan nga gid sila kabiya og wala na ilang cellphone. Many times we pastors are also hooked to cell phone. Mausag mga pastor, nabuang ka ng cellphone. We will go without a Bible but not without a cell phone. Makalakaw ta bisag may Biblia pero ayaw lang gyud na ibili ng cellphone. Is it true? Batinoon? Because we are very busy. Tama. Here it says, rejoice with trembling. Diri nagingon nga pagkalipay uban ang pagkuro. To make you understand a small illustration. Aron masabtan nimo usa ka simple nga hulagway. Suppose a lion comes to Libungan basketball court. Halimbawa usa ka leon moadto sa Libungan basketball court. Lion, yeah. Lion. Yeah. Who comes? Kinsay mitong ha? A leon. Where? Leon. Asa man? Basketball court. Will you go to see? Moadto ba karon paglantaw? Huh? How many will go? Pila ka buok ninyo moadto aron mulantaw? Maximo comes and he says, come, there's a leon there at the basketball court. We'll go and see. Will you go with your wife, Janet and children? Maingon si Maximo nga, dali, na leon dito sa basketball court, magadto ta. Moadto ba ka Janet? Uban imong anak? How many will go? Pila ka buok moadto? Huh? You have seen the pictures of leon. Now this is not picture, this is live leon. Kita kay picture ulagway si leon. Dili na ni picture, tinuod na gyud buhing leon. Will you go? Moadto ka ba? Huh? Kay moadto ka? Brother Anton, he will shut his shop also. Siraan ni Brother Ato nang iyang tinuring. Kay moadto. He'll be inside his house. Moadto na siya diay dito sulod siyang balay mo tago. He's not a big animal. Dili na. He's a small. Gamay na itong hayupa. Bigger than your dog. Dako lang sa imong kirok. But if an elephant comes, we all will go. Pero kung ang elepante gani mo to, tanan mga to. If the elephant goes down this road, we all will be standing Ang here. elepante gani mo na tanan mo tindog mo barog mo lantaw. But when the leon is standing, Pero kung leon gani mo abot, why? nga naman. He's just sitting there. Galing po na kita mo dito. He's not saying anything. Huwag yun siya, isulti bisag usa. We'll call the Philippine army Manawag din tag-armies Pilipinas. to deal with how many leons? Aron lang sa pagdumala pila ka buok leon. One, usa ra gyud. And when the Philippine general also comes, he will also stand beside. Ang He's ready. general sa army, mutindog po mo baro. Skillet. And he's not yelling. Huwag yun siya, magsigig siya, singit-singit. He's just sitting there.
Galing ko rin tao, mumulig lang. And we all are standing far off. Nga kita, layo, kahit ang tinindugan galantaw. And suppose the leon stands up. O nga, kung halimbawa mo barog na, o mutindog na ang leon. What will we do? O sa imong buhaton. Huh? Ha? One leon can bring shutdown to Libungan and Midsaya. Usalan ka leon, pero wag yun, sirado ka ng libungan o midsaya. Police hotline. He is in Libungan. He is coming to Midsaya. Ang pulis na dito na, mag-warning na dito sa midsaya nga, paingo na diha sa inyo midsaya. You know why? Kabalo ka bang ano? You know the problem with this leon? Kabalo ka ba kung sa problema ng leon na? He does not change his nature. Kay wa di man gyud niya pwedeng usbon yang kinagiyahan. He doesn't eat banana. Wa man na di man gyud na siya pwedeng mukaw saging. He doesn't need milk. Wa na siya magkinahanglan gatas. He eats live. He needs live meat, Kay ang iyang kinahanglan buhing karne. not dead meat. Dili patay karne. That's the reason we are afraid. Mao na hinungdan nganong mahadlok ta. If a small leon can frighten you, Kung ang gamay nga leon makapakurog nimo, can you imagine who the creator is? imo bang mahulagway kinsa ang imong magbubuhat? Here it says, serve God with trembling. Malagad kamo kang hiyuba uban ang kahadlok. Today many problems say, no, don't preach like this. That is not God. Karon ang mga problema mga ingon nga ayaw pag buwali ana di na tinuod ka Dios. Only preach love, love, love. Wali lang gugma. If you preach like this, all the believers will run away. Kay kung mo mangisod ka magwali, manghawa na imong mga membro. But you have to teach the truth. Apan kinahanglan itudlo mo ang kamaturan. That is God. Mao na ang Dios. Whether you like it or not, Gusto man imong sarili, He is not going to change. di gyud na niya pwedeng usbon. Many say that was Old Testament. Kay daghan mo ingon nga adaan ra nang tugon. Did He kill Ananias and Sapphira? Iya bang gipatay si Ananias ug si Sapphira? Do you believe in hell? Nagatuo ka ba impierno? Yes or no? Oo, dili. Is there hell? Naabay impierno? Today there are many who say that God will not create hell. Daghang mo ingon karong mga panahon na ang Dios wa maghimo impierno. We say His grace, grace, grace. Moingon nga grasya siya. Do we understand what is grace? Nasabtan pa nato kung sa grasya? New Testament is hard than the Old Testament. Kabalo ka ba nga ang bagong tugon mas lisod pa kaysa daang tugon? That's what we read in Hebrew 10. Mo na atong gibasa sa Hebrews 10. In the Old Testament, you needed 2 witnesses. In the New Testament, you don't need any witness. Kaysa daang tugon kinahanglan naa kay duha ka saksi, pero sa New Testament wa nay saksi-saksi. Read Hebrews chapter 10. Basahan balik ng Hebrews kapitulo 10. 10 verse 28. 10 versikulo 28. 26 onwards. For if we sin willfully after we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins, but a certain fearful looking for of judgment and fiery indignation, which shall devour the adversaries. He that despised Moses' law died without mercy under 2 or 3 witnesses. Of how much sorer punishment suppose shall he be thought worthy, who had trodden underfoot the Son of God, and had counted the blood of the covenant, that which he was sanctified, an unholy thing, and had done despise unto the Spirit of grace. Kay kung kita magapadayon sa tinuyo nga pagpakasala, tapos nato madawat ang kahibalo sa kamatuoran, wala na'y nahibilin pa nga halad inihaw tungod sa mga sala. Kundili ang usa na lamang kamakalilisan nga pagpaabot og hukog og kabangis sa kalayo nga magaut-ut sa mga kaaway. Ang tao nga makalapa sa kasubuan ni Moises pagapatyon sa walay mo kaluoy pinasikad sa panghimatuod sa duha o tulo ka mga saksi. Sa inyong paghuna-huna unsa ka labi pa kamabuk at gayon sa silot
nga mahiaguman sa tawo nga magayatag sa anak sa Dios ug magapakawalay bilis sa dugo sa pakigsaad nga pinaagi niini gibalaan siya ug magapa na mas tamas sa espiritu sa grasya. So we have to understand that servants of God, Kinahanglan ingon nga alagad sa Dios atong masabtan how serious God is. unsa ka seryoso ang Dios nato. It is God who has called us. Ang Dios mao ang nagtawag kanato. He doesn't need us. Wa siya magkinahanglan nato. He can do His work on His own. Mahimo niya ang iyang trabaho sa iyang kaugalingon. Is it true? Di ba tinuod? To bring revival in the world, God doesn't need preachers. Aron sa pagdalag pagpukaw sa kalibutan, wala siya magkinahanglan og pagwawali. One donkey is enough. Igo na tong asno, usa ka asno. One dog is enough. Usa ka irog, igo na. He can shake the world. Mahimo niyang mapakurog ang kalibutan. So we have to understand how serious God is. Kinahanglang masabtan gayud nato unsa ka seryoso siya. If we did not have the Bible, then we had some excuse. Kay kung wala kitay Biblia, makahimo tingali siguro tag mga rason. He has given us a Bible in our hands, Gitagaan ta niya Biblia sa ato mga kamot. through which He has revealed His nature. Kay pinaagi ni ini iyang ipadayag ang iyang kinaiyahan. And then there is eternal lake of fire. O aduna usay kulay katapusang linaw sa kalayo. Each one of us is accountable. Ang matang usa kanato aduna gayon kaakuhan. Tulubagon, We have to give an account. maghatag kitag husay. No excuse. Wa gyoy pasangil. A time will come, many pastors will say, we did this, and he will say, I don't know you. Ang moabot ang panahon, mingon ang mga alagad sa Dios, pastor, naghimo na mo, mingon siya na, wa ko kanila ninyo. So, we as servants of God, or we as mature believers, we need to understand we are dealing with a dead, serious God. Ingon nga mga alagad sa Dios o mga hamtong nga mga anak sa Dios, kinahanglan nga modumala o modil kita nini usa ka seryoso kayo. He will not give you chances. Di kanya tagaan tsansa. He cannot change His nature. Di niya pwede mausap yung kinaiyahan. Just to give you an example, why is the baby in the manger? Tagaan talang mo bulagway, ngano man katong bata doon naa sa pasungan. Because He's justice. Tungod kay siya hustisya. Because His justice, He is lying in the manger. Tungod kay siya hustisya dito mahigda siya sa pasungan. He is love, Gugma siya, but at the same time, He is justice. apan sa maong pagkaang pagiha, hustisya usab siya. That's why, turn with me to Genesis chapter 1, verse 26. Moadto ta sa Genesis 1, versikulo 26. Genesis 1:26. Genesis 1:26. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Ug miingon ang Dios, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway, ingon sa kasama nato. O magabuot sila sa mga isda sa dagat, o sa mga langgam sa kalangitan, o sa mga kahayupan, o sa tibuok nga yuta, o sa tanan nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. So, from now we are studying from Genesis onwards. No, dinita mo ato sa Genesis hangtod sa unahan. How serious God is concerning His work. Unsa ka seryoso ang Dios mahitungod sa iyang trabaho. He created the universe. Gihimo niya ang tibuok kalibutan. And then we universo. see here He's creating man. Karon atong makita nga iyang gihimo ang tawo. What day He created man? Giyon sa nila paghimo ang tawo. Asa usa ka adlaw? Last day. Oh, sa katapusang adlaw. Sixth day. Oh, ikaunom nga adlaw. But you know what is written here? Apan kabalo ka ba kung sa nahisulat dinhi? If you read Genesis 1 chapter completely, nowhere it is written, let us. But here a word is written, let us make man. Oh, kung imong basahon ang tibuok kapitulo sa Henesis, wa siya mingon atong himuon eh. Pero kung imong latawon, sa dihang mingon siya atong himuon ang tawo. Why is it written, let us? Ngano man kahisulat diha atong himuon, atong. Till
Till now, you just created everything by the power of word. Hangtod karon imo rang gihimo ang tanan pinaagi sa gahom sa pulong. Does this mean that God and angels are making man? Nagpasabot ba kini nga ang Dios ug ang anghel naghimo sa tawo? It's not angels. God doesn't need the help of angels. Ang Dios mo magkinahanglan tabang sa mga anghel. From that you understand how serious man is in the eyes of God. Diha makita nimo unsa ka seryoso alang sa Dios ang tawo. If he's serious concerning man, is he serious concerning your ministry? Kung ang Dios seryoso diha sa tawo, seryoso pud ba siya diha sa imong buluhaton? He is very serious. Seryoso siya kayo. Why God called us as ministers? Nganong gitawag kita sa Ginoo nga mga magbubuhat? Because through us, the enemy of God has to be restored with God. Tungod kay pinaagi ka nato ang kaaway sa Dios kinahanglan nga atong mapunta. Many ministers are not serious about their ministry. Daghang mga magbubuhat dili seryoso sa ilang buluhaton. Many think that ministry is just conducting Sunday worship. Adaghan ang gadahom nga ang pagbuluhaton lang, Domingo lang. Through us, Pinaagi ka nato the enemy of God has to become the friend of God. ang kaaway sa Dios kinahanglan mahimong higala sa Dios. Who is the enemy of God? Kinsa ang kaaway sa Dios? The sinner is the enemy of God. Ang makasasala mao ang kaaway sa Dios. Now he has to get right with God through us. Kinahanglan nga siya magkaroon og maayong relasyon pinaagi ka nato. So here we see God is saying, let us. So dinhi ato makita maingon ang Dios atong That means pasabot kini Father, Son, Holy Spirit Ama- together are making man. Amahan, Anak, Espiritu Santo sila nagkahugpong sa pagbuhat sa tawo. That's why at the time of baptism also, it's in the name of Father, Son, Holy Spirit. Mao nang sa panahon usab sa pagbautismo sa tubig, pinaagi sa Amahan, ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. At the end of the service, we give the benediction. O sa katapusan sa atong panimbahon, muhatag tag benediction. What is the benediction? Unsa man ang benediction? Love of the Ang gugma sa who? kinsa man? Love of the Father. Ang gugma sa Amahan, Grace of grasya sa Jesus. ni Jesus. Communion of Ang pag-iuban sa Holy Spirit. Balang Espiritu Santo. They are not three gods. Dili sila tulo ka Dios. God is only one. Ang Dios usa lamang. You have to understand that. Kinahanglan imong masabtan. God, how many gods? Pila ka Ginoo? Dios. One or three? Isa o tulo? One God. Usa ka Dios. Jesus is not number two, He is number one. Si Jesus dili number 2, apan siya ang numero 1. Holy Spirit is not number three, Holy Spirit is number one. Ang Balang Espiritu Santo dili ikatulo, pero siya ang una. Many, O uno. many times we think number one is Father, number two is Son, number three is Holy Spirit. Daghang nagunang-una nga number 1 ang Amahan, number 2 ang Anak, number 3 ang Espiritu Santo. They are not three gods. Dili sila tulo ka Dios. There is only one God. Ano na lamay usa ka Dios. The Bible teaches there is only how many gods? Ang Biblia nagtudlo kanato ano na lamay usa o ano na lamay pila ka Dios? Only one God. Usa lamang ka Dios. Manifested Himself in three personalities. Nagapamuhat sa tulo ka persona. Three personalities. Tulo ka persona. Father, Son, Holy Spirit. Amahan, Anak, Espiritu Santo. So when creating man, Sa dihang gihimo ang tawo, we see the three personalities together designing man. makita nato ang tulo ka kinaiyahan nga nagadesinyo sa tawo. From that you understand how serious God is while designing man. Diha masabtan nimo unsa ka seryoso ang Dios samtang gidesinyo kaniya ingon nga tawo. As servants of God, we are not ministering to animals, we are ministering to human beings designed by God. Ingon nga alagad sa Dios kinahanglang masabtan nimo nga ministeryo kita dili sa mga hayop apan sa tawo nga hinimo o dinisinyo sa Dios. Even brothers and sisters in the eyes of God, both are equal. Ingon nga igsuon nga lalaki o igsuon nga babae kanang duha
magsama sa tubangan sa Dios. Even children are very important in the eyes of God. Ingon ang mga bata usab importante usab kayo diha sa Dios. In many cases, the pastors are only ministers to the husband. They have nothing to do with the wife or the children of the family. Daghang mga panghitabo ang mga pastor dito ra magministeryo sa bana dili na sa asawang anak. We are servants of God, even for small children. Ingon nga alagad sa Dios bisan usab diha sa mga kabataan. That's how serious it is. Ingon anak kaseryoso. In His own image and likeness. Sumala siyang kaugalingong dagway. Now we are going to take a break of 10 minutes and again we'll come. Break na po 10 minutos then balik na sa dinhi. I hope you understand. Hinaot nga inyong nasayran. What have we studied till now? Unsay atong ginatun-an hangtod karon? How serious God is. Unsa kaseryoso ang Dios. Salvation is very precious. Ang kaluwasan pinaka bililhon. So why we are giving you a break? Nganong hatagan ko kamo og break? So that you can just go out, walk around, drink some water, be fresh and again come. Aron sa ingon nga magawas ka, inom kag tubig, aron nga kanang katulugon mawala. May balik. We will not have lunch now. Lunch Mabilis sa after the kama ni next. Otto. Tapos na unya sa sunod sesyon. So small sessions. Ginagmay lang ang mga sesyon. May God bless you. Ang Diyos magapanalangin ka.